முத்தம் பூ பூக்குதே. வாலின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இதயன்னை இவனுக்குள் என வெல்லுதே. இதயம் முழுக இருக்கும் இந்த தயக்கம் எங்கு கொண்டு நிறுத்தும்? இதை அறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம்? அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் முதலிரே. കളപ്പുരമേയും കന്നി നിലാവേ ഇനിയും വരുമോ തിരുവോണം? മുടിത്തുമ്പിലേറൻ തുളസിയുമായി ഇതിലേ വരുമോ ധനുമാസം? ഒന്നു തൊട്ടാൽ താനെ മൂളാമോ മനസ്സിനുള്ളിൽ മൗനവീണേ? ഒന്നു തൊട്ടാൽ താനെ മൂളാമോ മനസ്സിനുള്ളിൽ മൗനവീണേ? ഒരു പാട്ടിൻ ശ്രുതിയാവാൻ ഒരു മോഹം മാത്രം. ആരാരും കാണാതെ ആരോമൽ തൈമുല്ല പിന്നെയും